नमस्कार बंधुगण। आजिर एही भिडियोरे मु आपणमानंकु कहिबा पई जाउछि एही वर्ष सावित्री व्रतर शुभ समय केतेबेले रहिछि। आपण सावित्री व्रतरे केउ सब भूलरु वंचित रहिबा उचित, केउ महिला मानंकु व्रत न करिबा उचित, पूजा करिबा समय आपण केउ सब भूल न करिबा उचित, माँ सावित्री को आपण कौन चढ़ाइबा उचित एवं कौन न चढ़ाइबा उचित। तेबे बंधु माने एही तीनोटी जिनिस आपण भूलरे भी माँ सावित्री को अर्पण करिबे नाही, कारण आपण एही जिनिस माँ सावित्री को अर्पण करिबा द्वारा आपणक स्वामींकर होइथाय मंगल। तेबे बंधु माने सावित्री व्रतटी प्रत्येक हिंदू धर्मर विवाहिता नारी मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण पर्व अटे। एही व्रतटी को आमे वर्षकरे थरे पालन करिथाउ, मात्र एही व्रतटी को प्रत्येक विवाहिता नारी माने अत्यंत निष्ठार सहित पालन करिथांती, कारण एही व्रतटी सेमानक स्वामींकर दीर्घायु एवं मंगल कामना करी सेमाने व्रत पालन करिथांती। कारण एपरि मान्यता रखिछि जे एही व्रत रहिछि जे एही व्रत को आपण निष्ठार सहित पालन करिबा द्वारा आपणकर स्वामींकर आयु दीर्घ होइथाय एवं तांकर जीवन मध्य मंगलमय होइथाय। अखंड सौभाग्यवती आशीर्वादर प्राप्ति एवं संतान प्राप्ति उद्देश्य मध्य एही व्रत पालन करा जाइथाय। माँ सावित्री बरगछर पूजा करी स्वामींकर दीर्घायु कामना करा जाइथाय एवं एही सावित्री व्रतटी सेही महिला माने पालन करिथांती जो माने प्रकृतरे सेमानंकर स्वामींकर मंगल कामना करिथांती, दीर्घायु कामना करिथांती। जो नारी माने निजर स्वामींकर चरणरे निजको समर्पित करि देइथांती, सात जन्म पई तांको स्वामी रूपरे पाइबा पई चाहिथांती, सेही महिला माने ही निष्ठार सहित एही व्रतटी को पालन करिथांती। तो जे पर्यंत आपणकर व्रत संपूर्ण होई नाही से पर्यंत आपण कोनोसी खाद्य ग्रहण करिबा उचित नुहे किंबा कोनोसी खाद्य प्रति आसक्ति भावना मध्य आनिबा उचित नुहे, कारण खाद्य प्रति लोभ आसीबा द्वारा किंबा खाद्य खाइबा द्वारा आपणकर व्रत भांगी जाइथाय एवं माँ सावित्री मध्य क्रोधित होइथांती। तेबे आपण जदि निजर स्वामी स्त्री संपर्क को सबुबेले मधुर बनाई रखिबा पई चाहुछंती एवं सात जन्म पई स्वामी स्त्री होई रहिबा पई चाहुछंती, तेबे निष्ठार सहित आपणको एही व्रतटीर पालन करिबार अछि। संपूर्ण विधि विधान एवं नियम सहकारे एही व्रतटी पालन करिबा द्वारा आपणको माँ सावित्रीଙ୍କ ठारू अखंड सौभाग्यवतीर आशीर्वाद प्राप्त होइथाय एवं आपणଙ୍କ मध्यरे संपर्क सबुबेले भल रहिबा सहित सात जन्म पर्यंत आपण स्वामी स्त्री संपर्करे बांधी होई रहिथांती। एहा केवल मात्र व्रत ही होई न थाए, एही व्रत पछरे आपणଙ୍କ स्वामीଙ୍କ प्रति थिबा भल पाइबा एवं निष्ठापरतार मध्य एहा एक स्वरूप होई थाए। तो आसंतु जानिबा व्रतरे आपण माँ सावित्री को केउ जिनिस गुड़िक अर्पण करबा उचित नुहे एवं जदि पूजारे आपण एही जिनिस गुड़िक लगांती तेबे आपणकर व्रत भांगी जाइथाय एवं स्वामींकर मध्य अमंगल होइथाय। तेबे बंधु माने आपण माने जानती प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे आमे सावित्री व्रतर पालन करिथाउ, जहाँकि एही वर्ष जून 6 तारिख रे पड़ुछि। तेबे जून 6 तारिख दिन गुरुवार मध्य पड़ुछि। एही गुरुवार दिन सकाळ 11:36 रु आरंभ होई 12:54 पर्यंत शुभ मुहूर्त रहिछि। एही मुहूर्त रे जदि आपण सावित्री व्रत पालन करंती तेबे आपणको एहा अधिक शुभ फल प्रदान करिथाए। तेबे एही गुरुवार दिनटी भगवान विष्णुଙ୍କର अत्यंत प्रिय होइथाए। एही दिन धन लक्ष्मी जोग मध्य बनिथाए। तो एही दिन रखा जाइथिबा व्रत द्वारा आपणको आहुरी अधिक मध्य शुभ फल प्राप्ति होइथाए। एही दिनटी माँ लक्ष्मीଙ୍କର मध्य बार होइथिबा हेतु जदि कौनसी भी सुहागिनी स्त्री एही दिन व्रत पालन करती, निष्ठार सहित व्रत पालन करती, तेबे तांको घरे माँ लक्ष्मीଙ୍କର मध्य स्थायी बास होइथाए। बंधु माने शुभ मुहूर्त रे जो नारी व्रत पालन करिथाए तांकर स्वामी दीर्घायु एवं धनवान होइथांती। स्वामी स्त्री मध्य संपर्क भल रही थाए, मधुर रही थाए। आपणकर संपर्क उपरे कहार नजर मध्य लागी न थाए, कारण एही सावित्री व्रतटी स्वामी स्त्रींकर अतुट बंधन को सूचाई थाए।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବ୍ରତଟି ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ 16 ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଧଳା, ନୀଳ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ନୂଆ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି ଦାନ କରିବେ। ନିଜର ବ୍ୟବହୃତ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଲୁଣର ସେବନ କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଲୁଣର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ମଦ ମାଂସ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଳାରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ରତର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ନେଇଥିବେ। ସେହିଦିନ ଆପଣ ପୂଜା କରିଥିବା ଚୁଡ଼ି ଉପରେ ହିଁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ି ଖୋଲିକି କେବେ ବି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ରତକୁ ସର୍ବଦା ଆପଣ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ଧାରଣ କରିବେ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ବ୍ରତକୁ ଖୋଲି କୌଣସି ଜଳାଶୟରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତିଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହି ବ୍ରତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫଳ କିଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ 5 ପ୍ରକାରର ଫଳରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା 5ଟି ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ଅର୍ପଣ କଲେ ବି ମା ଖୁସିର ସହିତ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବ ରହିଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବନା ରହିଥିବା ଉଚିତ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ନୂଆ କରିକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁତିକିଆ କିମ୍ବା ମୃତ୍ତିକିଆ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଛୁତିକିଆ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକିଆ ସମୟରେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧି ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପୂଜା ବ୍ରତ କରାଯାଇନଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଛି, ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ଦିନ ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ଦିନ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନିଜର ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୂଜା କରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହିଦିନ କେବଳ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ଦିନଟିକୁ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାସ ରହିବା ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫଳମୂଳ, ଶାଗୁପଣା, ଗଜାମୁଗ, ଗଜାବୁଟ ଏସବୁ ଖାଇ ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ ରହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସହିତ ପିଲାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାସ ରହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ହାତରୁ କେବେ ବି ବ୍ରତ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତା ପରଦିନ ହାତରୁ ବ୍ରତ ଖୋଲି ପାରିବେ କିମ୍ବା ଚାହିଁଲେ ପିନ୍ଧି ବି ପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ।
भगवान शिव माँ पार्वती को एवं लक्ष्मी नारायण को मनरे स्मरण करंतु। एही दिन आपण केबे भी निजर गुरु गुरुजन को अपमान करंतु नाही किंबा छोट पिलांको मध्य बाणतु नाही। व्रत दिन आपण संपूर्ण निष्ठार सहित एवं खुशी मनरे व्रत पालन करंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणकर स्वामींकर मंगल होइथाय। सावित्री व्रत को आपण 3 दिन धरी निष्ठार सहित पालन करंतु। सावित्री पूर्व व्रत पूर्व दिन, व्रत आरंभ दिन एवं सावित्री व्रतर परदिन पर्यंत आपण व्रत को 3 दिन धरी पालन करबा उचित। कारण सावित्री व्रत को एही 3 दिन निष्ठार सहित पालन करबा द्वारा आपण सौभाग्यवती होइथांती एवं आपणको पुण्य फल भी प्राप्ति होइथाय। एही 3 दिन रे आपण पोड़ा द्रव्य, आमिष खाद्य, पिता, कषा किंबा पियाज रसुण एसबु खाइबा अनुचित अटे एवं एहा सहित एही 3 दिन मध्य स्वामी सहित आपण शारीरिक संपर्क ठारू दूरे रहंतु। आपण व्रत दिन निज गृह रे मिठा जिनिस किछि प्रस्तुत करंतु। एही दिन आपण जेहेतु यह गुरुवार अछि तेणु भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी ठारे याको प्रसाद स्वरूप चढ़ांतु एवं तापरे एही भोग को परिवार सदस्य मानक मध्यरे बांटी दियंतु। पूजा दिन आपण जहाँ भी पूजा करुछंती, जहाँ भी आपण पूजारे अर्पण करुछंती ता पूर्वरु आपण सेगुडी को भल भाबरे देखि नियंतु जेमिति सेगुडी को खंडित न होइथाय, भंगा फटा न होइथाय। कारण खंडित जिनिस अर्पण करिबा द्वारा व्रत भांगी जाइथाय। आपण सावित्री व्रत दिन माँ सावित्री को लाल रंगर फूल अर्पण करंतु। कारण लाल रंगटी भल पाइबार प्रतीक होइथाय एवं लाल फूल अर्पण करिबा द्वारा आपणको सुख शांति प्राप्ति हेबा सहित अखंड सौभाग्यवतीर आशीर्वाद मध्य प्राप्त होइथाय। एही दिन आपण जेतेबेले पूजा करि सारुछंती तेबे पूजारे लगाइथिबा साड़ी, चूड़ी एवं सिंदूर को पूजा परे पिंधि निज स्वामी सहित घरर गुरुजन मानक ठारू मध्य आपण आशीर्वाद नियंतु। एवं आउ गोटे कथा आमे समस्ते जानिछे जे सावित्री व्रतर भार बाप घरु आसी थाए। तेबे बंधु माने यह कौनसी शास्त्र रे उल्लेख नाही जे आपणकर बाप घर ही केवल आपणको सावित्री भार आनिकी देबे एवं से ही सामग्री रे ही आपण पूजा करिवे। जदि आपणको बाप घरर सामर्थ्य नाही तेबे आपण केबे भी बाप घर को बाध्य करंतु नाही। कारण बाप घरर लोक जदि कष्ट पाई कि चिंतार सहित आपण को सही जिनिस आनिकी दियंती तेबे सही जिनिस रे पूजा करबा द्वारा आपणकर लाभ बदल रे क्षति होइथाय। जदि आपणकर बाप घरर क्षमता नाही तेबे आपण निज स्वामी को पैसा रे मध्य पूजा सामग्री किनी पूजा करि पारिबे। कारण एही व्रतटी आपण आपणकर स्वामी को पई करूछंती, स्वामीकर मंगल पई करूछंती। तेणु आपणकर जदि बाप घर खुशी रे आनिकी देउछंती तेबे आपण सेथिरे व्रत पालन करि पारिबे। जदि आपणकर बाप घरर सामर्थ्य नाही तेबे आपण निज स्वामी को पैसा रे आपणकर जेतिकी होची सेतिकी पूजा सामग्री आनी आपण पूजा करि पारिबे। एही पूजा रे एमिति नाही कि आपण केते अधिक टंका खर्च करी जिनिस आनिबे। आपण 200 टंकार साड़ी पिंधि पूजा करि पारिबे। एमिति माने नाही जे आपण 2000 टंकार ही साड़ी पिंधिबे किंबा आपण 2000 टंकार फलमूल किनी भोग करिवे। आपणकर मनर भक्ति, विश्वास एवं श्रद्धा ही सबुठारो महत्वपूर्ण कथा। आपण जदि माँ को गोटिए फल भी अर्पण करंती माँ सेथिरे संतुष्ट हेबे। मूल कथा हेउछि आपणकर स्वामी प्रति त्याग भाव, निष्ठापर भाव केते रहिछि ताहा ही सबुठारो गुरुत्वपूर्ण कथा। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननको भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां सावित्री निश्चय लिखिबे।